ৰাজস্থানৰ কৰাউলি জিলাক ইয়াৰ সুন্দৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্যৰ বাবে জনা যায়। ইয়াৰ চাৰিওদিশে ঘন অৰণ্যৰে পৰিপূৰ্ণ। পূৰ্বতে এই ঠাইত ডকাইতৰ ঘাটি আছিল বুলি জনা যায়। ইয়াৰ উপৰিও এই ঠাইত সাধু সন্তসমূহে ধ্যান কৰিছিল। এই ঘন অৰণ্যখনত এটা সময়ত মানুহে আহিবলৈও ভয় কৰিছিল। বৰ্তমান এই ঠাইখন বনভোজৰ থলী হৈ পৰিছে। যোৱা কেইবাবছৰমানৰ পৰা এই ঠাইখিনি ভ্ৰমণৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি চৰ্চিত ঠাই হৈ পৰিছে। যেতিয়া ETV ভাৰতে এই ঠাইলৈ গৈছিল, ঠাইখন দেখি আচৰিত হৈ গৈছিল। पुराना देव स्थान विभाग है। कई पीढ़ियों वर्षों से यहाँ लोग बाग आते हैं और बहुत अच्छी जगह है ये। ऊपर से पानी गिरता है यहाँ पे, मतलब 24 घंटे 12 महीने पानी का आगमन रहता है। 12 महीने पानी यहाँ ऊपर से झरने में से गिरता है। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, यहाँ बड़े बड़े सैलानी बड़ी बड़ी दूर से जयपुर, दिल्ली, मुंबई आदि जगहों से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। बहुत अच्छी जगह है ये, देवस्थान विभाग है। यहाँ पर मड्रायल का ये प्रसिद्ध स्थान है टपकाई 2। यहाँ पे हमने आके देखा, ये काफ़ी बहुत अच्छा स्थान है। सुनने में आ रहा है यहाँ 12 महीने ऐसे ही मौसम रहता है, ऐसे ही झरना चलता रहता है और यहाँ पे बहुत से सैलानियों के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर भी काफ़ी अच्छा है। জিলা সদৰৰ পৰা 35 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত মাণ্ডুৰাইল অঞ্চলত টপকা কি খো বৰ্তমান সময়ৰ এখন প্ৰাকৃতিক আৰু আকৰ্ষণীয় ঠাই। এটা ফালে বজৰংবলী আৰু আনফালে ভোলেনাথৰ এটা মন্দিৰ আছে। ইয়াত সিদ্ধ বাবাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি সকলো ইচ্ছা পূৰণ কৰে। এই স্থানত পৰ্যটকসকলে গোটেই বছৰটোৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে। ইয়াত অৱস্থিত পাহাৰ, গুহা আৰু জলপ্ৰপাতৰ আকৰ্ষণে পৰ্যটকক যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰে। নেশ্যনেল ডেস্ক, ETV ভাৰত অসম। এনে ধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ETV ভাৰত।